तो से दिन झील स्कूल रू फेरला बेलू माने घरे बड़ धरण सरप्राइज थिला केही भी घरे जान नथिले जे घरे किए जणे आसी बोली माने जो माने सकाळु सकाळु बाहर पळैचंदी माने हस्बैंड पळैथिले झील स्कूल पळैथिला के वर्षा पळैथिला ए तीन जनक पई बहुत ही बड़ सरप्राइज घर अपेक्षा करिथिला टोटाली माने माने पूरा सरप्राइज थिले जे घर को आसला पर जानिबे बोली के तो झील को तो फोन रे कही हेबनी किंतु हस्बैंड को मध्य मु फोन रे जणे नथली लगातार कथा होतली किंतु मु कहि नथली जे घरे गोटे सरप्राइज अछि बट झील देखन आसी केमती शॉक हे गेला आ मो हस्बैंड को रिएक्शन देखन तो एने ताको पचानो ते कहबो पचाले कौन कथा सुबुनी माने इछि आमे रहि जुली तू केन जानी केन मते सब बळे केन जानी तू जानी केन मु सब बळे तू आरे में तू तो पळाई जल्दी उठ सर उठे रहि जाने तू मां भात तो करू छु तो रक्षा नहीं हां तू आरे हां बाहर पूरा शीत कर तो देह भल ना बाहर बहुत शीत हो ठंडा हो हाय एवरीवन वेलकम बैक टू द ब्लॉग आ गोटे फ्रेश ब्लॉग रे बहुत बहुत सारा स्वागत जति आपण माने आम ब्लॉग रे नुआ अछन देन फेसबुक रू देखुतिले फॉलो करबे यूट्यूब देखले सब्सक्राइब करबे लाइक करबे शेयर करबे तो सांगा माने एडी लगातार किछ दिन लाने वीडियो पड़ी परनथला वीडियो काहे की पड़ी परनला जति जानिथिबे ताले जति लास्ट ब्लॉग केतोडी भलो से फॉलो करथि तो जानि परथिबे तो कोन पे वीडियोस पड़ी परनथला सेटा निश्चय मते कमेंट करके जणेबे देखिया ठीक से आपण माने सब जानि चंती कि नै कोन पे वीडियो पड़ी परनथला तो एटा निहाती कमेंट करबे देखिए जानी भी जे माने किए ठीक से भल पाए मो फैमिली को आ जानी कि नहीं तो आज टिके मूड हैला वीडियोस पकेबी पेंडिंग वीडियोटा रखी पेंडिंग वीडियो रही जाइला मते लास्ट कौन वीडियो देबार थिला से हिसाब रे वीडियोटा रही जाइतिला आज टिके मन हैला तो से दिन बाबू फेर जो दिन बाबू फेरला से दिन रो दुटा वीडियो आपण मन देखिले ता भिणी भाई माने मो हस्बैंड एते मात्रा रागिले ताको देखि गिरी लगातार ता पूर्वरु सब कारनामा तार फोन रे सुनिथिले आ जत्ते बेले ताको एडी आम घरे पाइले बहुत मात्रा रे से रागी गले जहाँ जहाँ से करिथिला मोते तो एबे जके कहबाको आपण मानक सहित शेयर करबाको समय बिल्कुल हेलानी जेमिति कहिला कोन पाई मो वीडियोस पकी पनुली सही रीजन रो मो आउ माने ता विषय रे बाबू विषय रे कहबाको वीडियो रे तो टाइम पाइलिनी घरे मध्य सेमिति आउ समय पाइलुनु जेति ता सहित डिस्कस करिछु 2-3 दिन 4 दिन से आसला परे तू काहे के एमिति होचु भल पिला काहे के होने मी जहा सब कथा बार्ता होचु किंतु मु आ वीडियो शेयर कर पालिनी एठी संध्या समयटा थिला से सब वीडियो देखले कुहू आसला पर स्कूल रु शॉक हे गेला कहला आ बाबा आछंती माने पिहुर पापा तापर से पाखरे लाइट जले देखला जे मामू ना मामू एमती हैला तापर हस्बैंड दिन मान सारा मो सहित फोन ने कथा हेतिले वीडियो कॉल पो बाकू फोन करंती वीडियो कॉल बट मु कहनी जे बाबू आसी बोली मु कहली फोन रे रागिबे काहे से एठी आसला काहे ताको घरे पुरैलो तापर किंतु भाभी भाभी कि नाही आसन देखे ताको रिएक्शन से आसला पर ये बसला सामने रे काहे से आसी देखिले आपण माने सामने रे वीडियो आहुरी बोधे बेसी गाड़ी कथा जेहेतु वीडियो चली से बेसी गाड़ी गले एक्चुअली कथा कौन है ना एबे लास्ट बहुत सारा तो कार शादी से करी लास्ट कौन कर मो हस्बैंड को भाई को साइकिल नहीं कौटी गोटे क्या गोटे से देकर चली आसी आ गोटे पिला सहित मिसिकी मो हस्बैंड भाई बड़ भाई माने वर्षा बापा साइकिलटा नहीं क्या गोटे बंधा पकई क्या गोटे देती आ गोटे पिलार आर मिसिकी आ गोटे पिला कड़े आपको कहला जे साइकिलटा आने मत दे तो ये तो जेहेतु बंधु बांधव मिसे जाए
ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକିରି ସାଇକେଲଟାକୁ ତାଙ୍କର ନେଇକିରି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଖବର ତା'ର ଏଇଟା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆସିବାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା କଥା, ମାନେ ବହୁତ ସାରା କଥା ସମୟ ମିଳିଲାନି ଏଠି କହିବାକୁ। ଆଉ ସେସବୁ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁ ବାବୁର କାରସାଦି କାରନାମା ଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଇଗ୍ନୋର ମାରି ଭୁଲି ଯାଉ। ଗୋଟେ ସେ ଭୁଲି ଯାଉ କ'ଣ, ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ର ପାର୍ଟ। ସିଏ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି, ପିଲାଛୁଆ, ସଂସାର ଏସବୁ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି ନା। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍, ବାବୁ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍। ସେ ଯାହା ସବୁ କରେ, ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ହଇରାଣ, ଗାଁରେ ଘରେ ହଇରାଣ, ସେ ସବୁ କିଛି ସିଏ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍। ଆମେ ସେ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ କେବେ ବି ଆମ ଆଗରେ ରଖୁନା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁନା। ଶୁଣୁ, ଟେନସନ୍ ହଉ, ରାଗୁ, ପୁଣି ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଉ, ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ସିଏ ଆଜି ନୁହେଁ, ଛୋଟବେଳଠାରୁ ଆମ ଲାଇଫ୍ର ସିଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ମାନେ ଏମିତିଆ ପାର୍ଟଟେ, ମାନେ ଭାଇ, ଘରର ମେମ୍ବର। କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତିଆ କାମ ଗୁଡ଼ା କରେ, ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ପୁଣି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଭୁଲୁ। ଏମିତିଆ କାମ ତ ଯେମିତି କହିଲା ସାଇକେଲଟା ନେଇଗଲା, ତ ସିଏ ଆସିକିରି କହିଲେ ଘରେ ବାପାଙ୍କୁ, ବାବୁ ଘରକୁ ଆସିଛି କି ମୋ ସାଇକେଲ ନେଇକିରି 3 ଦିନ ହେଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ। ତ ଏମିତି ପରେ ସେ ଆର ପିଲାଟାକୁ ଧରିକିରି ଛେଚିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେଇଟା ଅଧେ ହସ ଲାଗୁଛି କଥା ଗୁଡ଼ା, 2ରେ ରାଗ ବି ଲାଗୁଛି। ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆମ ଡେଲି ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା ବେଳେ, ଲଞ୍ଚ କଲାବେଳେ, ଡିନର କଲାବେଳେ ପଚରା ହେଉଛି ଯେ ସାଇକେଲ କାହିଁ, କାହାକୁ ଦେଇଛ ନା ମୁଁ ଦେଇନି, ସିଏ ଦେଇଛି, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓଲଟା ପାଲଟା କହୁଛି। ତାପରେ ସିଏ ଆସିକିରି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ସାଇକେଲ ବାବୁ ଦେଇଛି କେଉଁଠି। ବାବୁ ସେଦିନ ଠାରୁ ଗାଁରେ ଆଉ ଦେଖାଦେଲାନି, କାହିଁକିନା ସାଇକେଲ ନେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ, ଆଉ ସେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଭାଇ, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆର ପିଲାଟାକୁ ଧରିକିରି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ଲଙ୍ଗଳା କରିକି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସାଇକେଲ ଆଣିକି ଦିଅ, କ'ଣ କରୁଛ, ଆଉ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କହ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ବାବୁକୁ ଜାଣିନି, ବାବୁ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏମିତି କରିକିରି। ତାପରେ ସିଏ ମାଡ଼ ଖାଇଲା, ସାଇକେଲ ଦେଲାନି। ତାପରେ ଇଏ ଯେମିତି ଶୁଣିଲା ଯେ ସାଇକେଲଟା ଖୋଜା ପଡ଼ିଲାନି, ତାପରେ ଇଏ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆଇଲା। ଏଇନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ଗାଁରେ ତ ବୋଉ ନାହିଁ, ଆଉ କାନିରେ ବାନ୍ଧିବ କିଏ, ସେ ବୋଉ ଏଠି। ତ ଜବରଦସ୍ତି, ଘର ତ ଦେଖିନଥିଲା, ଜବରଦସ୍ତି ଆସିକିରି ମାଉସୀ ଘରେ, ସାନ ମାଉସୀ ଘରଟା ଦେଖିଛି। ସାନ ମାଉସୀର ଘର ପରମାନେଣ୍ଟ, ସେ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏ ଜାଗେ। ସିଏ ବି କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାଙ୍କ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାର ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବେ ଇଏ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଘରେ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ସିନା ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କ ନୂଆ ଘର। ତ ଏମିତି କରି ଆସିକିରି ସାନ ମାଉସୀ ଘରେ 2 ଥର, ତା ପୂର୍ବ ଥରକ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କ ଆଲମାରିରୁ ଟଙ୍କା ନେଇକିରି 2 ଜଣ ଯାକ, ସେ ପିଲାଟା ଏ ପିଲାଟା 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିରି କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ, ମୁଣ୍ଡରୁ ଯାଉନି ସେ କଥା ଗୁଡ଼ା। ସିନା ଆମର ସଂସାର ହେଇଗଲାଣି, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏ ପିଲାଟା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, ଏମିତି ଆବନର୍ମାଲ୍ ଆମରି ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିଲା, କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ବହୁତ ଥର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାଇ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ଥାଇକି ନଥିଲା ଭଳିଆ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାମୁଁର ସ୍ନେହ, ମାମୁଁର ଏମିତି ମିଳୁନି। ବହୁତ କିଛି ରାଗିକିରି ବହୁତ କଥା ଶୁଣଉଛୁ, ପୁଣି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଛୁ, ଇଆଡ଼େ ଭାଇଟା ଆଉ ଛାଡ଼, କ'ଣ କରିବା। ବାପାଙ୍କ ଆଲମାରିରୁ ଟଙ୍କା ନେଇକିରି, ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା, ମାନେ କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ସେମାନେ 2 ଜଣ ଯାକ ପଳେଇଲେ ପାରାଦୀପରୁ। ମାନେ ଏମାନେ ପାଗଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପାଗଳ ବାବୁ। ତାପରେ ପାରାଦୀପରୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ପଳେଇଗଲେ ପୁରୀରୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା। ପୁରୀରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ସାନ ମାଉସୀ ଘରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି କରୁଥିଲି, ସବୁବେଳେ ଏଇସବୁ କଥା ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆସିକି ସାନ ମାଉସୀ ଘରୁ ପୁଣି ସାନ ମାଉସୀ କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିକି ନେଇ ପଳେଇଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ସେ ବାପସ ପଳେଇଗଲା ଗାଁକୁ। ଆମ ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ଆସିଲାନି, ଆମ ପାଖକୁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବିନି, ଏମିତି କହିକିରି ଗାଁକୁ ପଳେଇଗଲା। ପୁଣି ତା'ର ମାନେ 4 ଦିନ ପରେ ସାଇକେଲଟା ଉଠେଇଲେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର, ମାନେ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କର ସାଇକେଲ ଉଠେଇଲେ। ସାଇକେଲଟାକୁ କୋଉଠି କାହାକୁ ଦେଇକି ଟଙ୍କା କେତେ ଆଣିକିରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କେଜାଣି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଯେଉଁଥିଲେ ଲଙ୍ଗଳା କରିକି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଲୁଚିଲା। ଇଏ ତାପରେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଉ ପାଖକୁ ପଳେଇବି, ଆଉ ଇଏ ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେନି, କେବେ ବି ଆସିବନି ଆମ ପାଖକୁ, ଯେହେତୁ ବୋଉ ଅଛି ଆମେ ତ କିଛି କହିବୁନି ଏତେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲା। ତଥାପି ଆମେ କହୁଛୁ, ବୋଉ ଥିଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣଉଛୁ, ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ କଲୁ, କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛୁ, ପଚରା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ। ଡେଲି ରୋଜ ପଚରା ହେଉଛି। ତା ବୋଉ ତାକୁ କହିଛି, ଆମେ ଏମିତି ତା ବୋଉ ତାକୁ କହିଛି ତ ଏମିତି କାମ କରିବୁ। ତ ଏମିତି ହେଲା ହିଁ ମାନେ ଟେନସନ୍। କ'ଣ ଆଉ ମାନେ କହିବି କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଲାଇଫ୍, ଆମ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି
माने लाइफ टाइम स्ट्रगल आउ एमती माने एते बड़ बड़ सब माने स्टोरी माने लाइफ रो रियल स्टोरी माने कही हेबनी से पार्ट गुड़ा ना क्या देखे भी हेबनी एगुड़ा कौन रोज रोज मुझे सोशल मीडिया कही पारि कि लाइफ बहुत दुखपूर्ण माने कहबी कि टोटाली दुखपूर्ण लाइफ बापा बो सब बड़े टेंशन सब बड़े दुख लगुच गाँव में पैसा पत्र एमती अचानक से आलमारी रू नहीं जीवो बेले बेले मागिबो मते दियो नहले मु एटा भांगीदेवी सेटा भांगीदेवी एमती सब कथा आईटी आसी पूरा भल आम सहित किंतु गाँव में किछि मानिबार नुआ गोटे अलग प्रकार एमती कथा बहुत सारा एमती कथा अच्छी यही वीडियो रे जहाँ जहाँ सब मन पड़ला कहली किंतु कथा गुड़ा अनेक अनेक कथा गुड़ा अच्छे अनेक कथा गुड़ा अच्छे यहाँ कथा सर्टकट रे आपण मान सहित शेयर कली आउ वीडियो तो पकई पानी भावुँ एथरक समय बाहर करी बिल्कुल बिजी थी गोटे सप्ताह पाखापाखि गला बहुत बहुत व्यस्त थी मन बहुत खराब थिला जहाँकि जब नेक्स्ट ब्लॉग रे कहबी ठीक से संध्या बेले आमर गोटे बरा आलू कषा आलू चप पार्टी गोटे है बाबू आसले सतरे आमर भी खाया पीया लगी रहे कहीं से बहुत खाइबा फुडी बहुत फुडी आ मजा मस्ती भी करूँ तापर आमर कौन हुए ना भूली जाऊ आम सब कुछ सब निज भाईटा आउ केते कौन मन रखिबो आ बदमाशी करूची राग बहुत बहुत लगुच आउे पुणी आ गोटे टाइम आम भूली जाऊँ आउ निज भाईटा आउ केते मन मन रखी पारुनु भूली जाऊँ चांस दौचु नाई तू एमती करेनी करूनु आमती कर कदली पत्र थिला से आमर बरा कषा बढ़ा बढ़ी है बाबू को देती प्लेट्रे तार आमे मैंने 4 जन सब गोटे बसिक मजा करूँ रोला करूँ तो ये एमती रोला ही सब बहुत सारा आ भितर रोला है किंतु मु वीडियो किसी शूट करनी गोटे एमती मस्ती सब बनी जाइए किंतु वीडियो शूट हो नाला वीडियो शूट पूरा बंद थिला वीडियो शूट पूरा माने 5 दिन पाखापाखि है वीडियो शूटिंग मुझे किसी करनी किसी टिके अधे करी ऋषिर कारसादी देखो मु गोलेबी मु घाटी ऋषि कथा तो कहतनी ऋषि बहुत माने कंदे बहुत 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 कंदे ऋषि खाया पिया नहीं तार बहुत टेंशन दे ऋषि आमको यही सप्ताह भितर बहुत टेंशन देदेला बहुत टेंशन देखो प्लेट को से बर्तमान कामुड़ी खाइब मुझे किंतु प्लेट कामुड़ी खाईदे प्लेट को पूरा चाटी देछि एबे आसी आम सागर भी संपूर्ण भल रही गाँ गला आमको चिन्ह पारनि एमाने किए बोली देखु है आई होप आपण मानक ये ब्लॉग टी भल लगी पेंडिंग ब्लॉग देवी केबे एडिटिंग करी देवी बोली अनै रही देखला मामू तो घोड़ा हो इसी बस पिठे मामू से घोड़ा हो तो एमती कर दिन सारा दिन मान सारा बहुत मस्ती बनूची बहुत बहुत सारा मजा मस्ती हो देखिले तो भिणई भाई केमती रागिले